Assalamualaikum dan apa khabar warga internet? Saya Dini. Okey, macam yang saya dah post dan janji, The Borak series akan ditayangkan setiap hari Rabu 9 malam. So, kali ni adalah episod pertama yang kita akan buat bersama CEO di Karpedia, Hazim Azhar. Okay, so basically The Borak series ni adalah cerita-cerita daripada anak-anak muda untuk menginspirasikan anda semua, warga internet semua di luar sana, dan mungkin dapatlah idea ke, inspiration ke untuk terus maju dan kekal maju dan berjaya. Okay, sekarang kita boleh memperkenalkan kita punya guest yang pertama. Hai, nama saya Hazim Azhar. Saya ialah founder dan juga CEO kepada Karpedia. Karpedia ni sebuah company yang saya buat, yang saya dan partners founded in 2015. Dan business nature kita ialah sebuah gig income platform kepada pencari kerja di luar sana. Boleh explainkan apa tu gig income? Gig income tu maksudnya kerja-kerja freelance yang you boleh buat daripada gig economy opportunity yang ada sekarang, seperti buat e-hailing, seperti buat parcel delivery, seperti buat jadi personal grocery shopper. I mean, those simple jobs yang boleh bagi you a good income dalam keadaan ekonomi kita yang sedang job market sedang mengecil, tak ada banyak peluang pekerjaan. I think this is the area yang we can really benefit dan opportunity untuk especially anak-anak muda yang kebanyakan sekarang memang tengah mencari peluang untuk bekerja. Okay. So Hazim sendiri, apa background Hazim sebelum ni? Saya start business ke? Background belajar ke apa? Background belajar boleh, background memang dari awal memang dah start business. Oh tak. Saya mulanya saya belajar dalam bidang fizik di Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai. Kemudian that was my degree, and then I further study my masters in petroleum geoscience dekat Universiti Teknologi Petronas. Dan kemudian lepas tu saya bekerja dengan sebuah corporate company, oil and gas company. Dekat situ saya ada experience buat dekat dalam corporate industry selama 8 tahun dalam oil and gas. Dan 8 tahun tu lah, selepas 8 tahun saya decide saya nak buat bisnes Karpedia ni secara serius dan full time. And here we are, dalam tahun 2020 ni, tahun 2019 dan 2020 ialah masa saya already full time dengan Karpedia. Yeah. Jadi maknanya bermula Karpedia ni masa tengah bekerja lah. Betul. Saya memang waktu masuk kerja, saya dah set mindset saya awal-awal je. Saya masuk kerja memang saya bukan untuk kerja duit, tapi saya nak kerja pengalaman. Sebab at the end of the day, I set my goal that I want to have my own business, that I can be my own boss, that I can run my own business. So from day one saya masuk bekerja, memang saya punya fokus untuk dan objektif dalam bekerja ialah gain sebanyak ilmu yang mungkin waktu bekerja tu. Jadi kalau saya dapat cerita sikit saya punya pengalaman dalam corporate dulu, saya every 2 years saya akan cuba untuk tukar role, position lain, so that I can learn different things. And alhamdulillah, akhirnya selepas 8 tahun lah saya punya impian nak buat bisnes sendiri ni secara full time tercapai lah. So sekarang ni memang completely full time lah. Betul, completely full time. Kenapa, boleh cerita sikit tak kenapa sanggup berhenti untuk fokuskan dekat Karpedia? Kenapa saya sanggup berhenti? Sebab tadi ada mention corporate big company kan? Ya. Okay, saya betul. Di dunia corporate lebih menjanjikan security lah kepada especially employee, sebab kita makan gaji setiap bulan, dapat gaji yang tetap setiap bulan. Tapi
macam saya bagi tahu tadi, saya mindset saya daripada masuk bekerja memang daripada awal memang saya nak buat bisnes. I know at the end of the day I want to become a businessman. Sebab saya daripada universiti lagi saya dah ada gig kecil yang saya buat, jual benda-benda kecil yang saya rasa saya boleh pergi jauh dalam bisnes, dan saya letakkan mindset waktu saya nak mula bekerja tu untuk build saya punya disiplin dulu, untuk build disiplin, untuk belajar macam mana nak buat bisnes. Dan bukan senang the decision untuk quit dan buat full time ni pun saya tahu I have to be realistic. Waktu start kerja, saya ada komitmen, saya kena bayar bil, saya kena ni, jadi saya perlukan stability juga di situ. Jadi waktu saya mula bekerja memang I dah start buat bisnes secara part time. Mula-mulanya Carpedia ni start sangat kecil. Kita bermula dengan sebuah car rental business yang kita mulakan dengan sewakan kepada university student. Waktu tu saya dengan partner saya, ni cerita macam mana Carpedia started lah. Okey, boleh. Saya dengan partner saya waktu tu kita baru start kerja tahun 2012 2013 baru start kerja, and yalah, orang baru start kerja mana ada duit banyak sangat. So tapi we have a very burning dream inside yang kita nak buat business one day, and we believe that satu hari memang kita akan boleh buat business ni secara full time. So me and my partner, kita decide, okay, we start small. What we did was kita beli sebiji kereta yang pakai saya punya loan facilities, dan at 100% loan, zero down payment. So basically macam, sebab kita tak ada duit kan, kita keluarkan loan, kita keluarkan duit kereta menggunakan loan, dan kereta tu kita letak kat universiti. Kita hire a student to jaga, dan kita bayar pada harga RM300 sebulan pada student tu, and tak expect apa-apa pun. But after 1 year sekali kita tengok macam ada a good profit. Ada a good profit, dan kat situ me and my partner, we look back at each other macam, why not kita buat this seriously, right? So in 2015 kita took the car out from university, dan we seriously nak buat kereta sewa kepada open market lah, which is kita start sewakan kereta kepada corporate, kepada government, kepada tourism, dan kepada e-hailing. Dan dekat situ kita nampak bila kita start kecil dan improve, develop progressively, dan kita nampak lebih banyak opportunity. Dan kita nampak waktu tu tahun 2015-2016 e-hailing baru start booming dekat Malaysia. So kita nampak we can position ourselves sebagai sebuah car rental company yang supplykan kereta kepada e-hailing industry. Jadi dan daripada situ pun banyak lagi opportunity lain yang kita nampak, daripada traditional car rental kat universiti, kepada car rental, kepada e-hailing, dan now sekarang ni kita nampak not just car rental, kita boleh jadi satu platform kepada pencari-pencari kerja dekat luar sana untuk menjadikan Carpedia ni sebagai platform untuk mereka buat income melalui gig industry, gig economy industry. Dan bila kita nampak opportunity ni makin clear, it took me 8 years lah untuk nak decide buat benda ni full time secara serius. Jadi to be frank to people out there, pada orang di luar sana, buat bisnes ni tak senang, sangat susah. So macam cerita saya perlukan 8 tahun untuk build this business, to make sure that the foundation is solid, to make sure that I can work for this ni full time dan sustainable. So moral cerita pendek je, if you have something, dream that you want to achieve in your life, start it now. Start the first step now. First step is gaining experience. Okay, faham. So since you bekerja dululah, ni cerita dululah, you bekerja and then you still manage your part-time business. Betul. So how do you manage your time? Can you sleep, can you eat apa semua ke, macam mana? Bagi saya it is all about your willpower lah. Sebab
macam saya cakap, tak senang, sangat susah. Dibayangkan you 8 sampai 6 sampai pukul 5 you bekerja dengan orang lain, dan you ada masa selebihnya tu untuk you fikirkan pasal you business. So saya boleh kata sepanjang 8 tahun ni I have been hustling very hard untuk bangunkan bisnes sendiri ni, bisnes secara part time dulu, which is saya akan curi masa lah. For example, bangun seawal pagi pukul 6, pukul 5 bangun, so that you can have at least another 3 hours of 3 hours of free time untuk you buat your punya business before start kerja. And then bila start kerja, and then you ada lunch time sebanyak 1 hour. 1 hour tu you boleh tengok sikit kerja apa yang boleh buat dekat for your business. And then habis kerja pukul 5, pukul 6 sampai malam, that is another ample of hours untuk you tengok balik into the business lah. So I would say that I buat life macam tu selama 8 tahun lah, macam tu. So basically sebelum I boleh now buat full time and look 100% fokus dekat Kapidia. So you basically took like 5 to 6 hours untuk business sendiri, and then another 6 hours atau 8 hours. Lebih kurang I have to spend time untuk my business lah on a daily basis, because I know that kalau I tak letak fokus, kalau I tak letak effort to the benda yang I envision it to be a dream ni, siapa yang akan buat? How about your life balance, macam with family dengan kerja? Of course memang kena ada life balance lah, sebab that is the whole purpose of doing things pun. For example, tak apa guna you ada business yang bagus tapi you tak boleh spend time with your family. You cannot see your friends, you cannot attend your friend's wedding. Apa guna kan? So the balance that I see is all about managing your time lah. I mean, bukanlah setiap hari I bekerja memang 6 jam setiap hari, after work memang kena buat tak juga. I mean, dalam seminggu tu of course ada 1-2 hari ataupun 1-2 hari atau 1-2 jam yang you jumpa kawan, jumpa families, and weekend especially jumpa families, jumpa kawan. Okay, so itu basically background of Hazim Azhar. Yes. Untuk The Kapidia punya background juga pun dah diberitahu. Okay, so dia punya lesson dalam episod kali ni adalah kena gain knowledge, kena gain experience, kena ada willpower yang betul, dan kena balance juga kerja and life. Betul. Okay. Balance tu basically sorry tambah mencelah sikit. Apa? Balance tu basically it's all about what you want in life lah. Kalau you suka dengan buat satu benda, for example, if you love to if you love to play football, atau you love to about pasal kereta, so at the end of the day you nak more time for you untuk buat benda-benda yang you suka. So kalau you tak boleh buat benda-benda tu, apa gunanya? Betul. Okay, itu saja untuk episod nombor 1. Jangan lupa untuk tengok episod nombor 2 dekat The Kapidia Facebook page juga pukul 9 malam setiap hari Rabu. Okay, jumpa lagi nanti. Boleh? Bye-bye. Bye.